पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से बड़ी दुर्घटना चलने की खबर सामने आई है। स्कूल में गैस लीक के कारण आग लग गई, लेकिन समय रहते ही की गई कार्यवाही से सभी छात्राएं सुरक्षित बचा ली गई हैं। घटना नदिया जिले के चादुरिया 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत मध्य चादुरिया इलाके की है। शिमुराली गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील के दौरान गैस पाइप में लीकेज के कारण अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगी, स्कूल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला और गैस कार्यालय सहित अन्य जगहों पर सूचना दी। स्थानीय लोग और गैस ऑफिस से आए कर्मचारी मौके पर पहुंचे। स्कूलों का दरवाजा तोड़ा गया और सिलेंडर को बाहर निकालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। पड़ोस में रहने वाले सुभाष बोस ने खिड़की से पानी फेंककर मदद की। হঠাৎ দেখে চিৎকার করছে, সেই শুনে আমরা আসলাম। স্কুল গরমের ছুটির আগে আমি নতুন পাইপ সব চেঞ্জ করে একজনকে দিয়ে বসিয়েছি। পাইপের সমস্ত কিছু ঠিক থাকে, হঠাৎ ওরা বলছে যে গ্যাসটা বাস্ট করলো। এবার কিভাবে কি হলো আমরা নিজেরাও জানি না। আমরা ছুটোছুটি করে আসলাম। সর্বপ্রথম আমি আমার বাচ্চাগুলোকে স্কুল থেকে আগে বের করেছি, তাদেরকে সাবধানত জায়গায় রেখেছি। আবার আমরা এসে আমাদের আশেপাশে অঞ্চলে সব এসেছে, এসে তারা দেখে সবার সহযোগিতা এটা এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে, মানে রান্নাটা আমি গ্যাসে ইয়েতে অফিসের লোককে ফোন করেছি। এইবার আমরা মানে তদন্ত নেবো, আমাদের কোনোদিন হয় না, এই প্রথম হলো, জানি না কিসের জন্য, কারণ পাইপ আমার সব নতুন। ওকে, এবার দেখি কি হয়। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম মৌসুমী দাস, আমি শিমুরালী গার্লস প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। কি হয়েছে, কি নাম? কোন ক্লাস? ক্লাস 5। কি হয়েছিল? আমাদের রান্নাঘরে আগুন ধরে গেছিল, একটা আন্টি